Dans la première vidéo, on va voir les outils de création nécessaires. Les outils de création nécessaires pour le moment, on va un navigateur qui est Mozilla Firefox. On va un éditeur qui est Notepad++ ou là Adobe Dreamweaver. Donc pour le choix des navigateurs, on va Mozilla Firefox. Mozilla Firefox c'est le navigateur le plus conseillé pour commencer. L'éditeur de code, انا حنخدم Adobe Dreamweaver. Bon, Adobe Dreamweaver il est payant, c'est-à-dire que واحد لازم يشريه باش يخدم به. و Notepad++ il est gratuit, c'est-à-dire que تقدروا télécharger le site officiel. تقدروا ديروا simplement une recherche Google يخرج لكم le site officiel ou télécharger il est gratuit. Donc il y a une question لهنا اللي قادر يبوزيها n'importe qui يقول لك quelle est la différence entre Notepad++ et Adobe Dreamweaver? Il n'y a aucune différence. Notepad++ c'est un outil اللي نقدروا نكتبوا فيه le code تاعنا لهنايا. Adobe Dreamweaver c'est la même chose. كاين même d'autres éditeurs comme Adobe Edit et Eclipse. هادوما sont des outils باك، c'est-à-dire واش حيتكتب لداخل les fichiers اللي من بعد حين sauvegarder هما الصح. دونك تخدم Notepad++ ولا Adobe Dreamweaver، تكوبي الكود اللي كان في Notepad++ وتحطه في Dreamweaver، سي يحمد لك لو ميم ريزولتا في لو نافيغاتور تاعنا اللي هو موزيلا فايرفوكس. دونك تقدروا تخدموا بNotepad++، ce n'est pas un problème. ماشي لازم يكون عندكم ان ايديتور payant، باسكو حنا واش راح نخدموا راح نكتبوا tout simplement des codes في l'éditeur تاعنا. هاد لي كود راح يتقراو ب نافيغاتور. هاد لو نافيغاتور يسون فو وين تكتب لو كود هذايا، اسكو تكتب في Adobe Dreamweaver ولا في Notepad++. سي ان كود وهذا مكان.